ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବା। ଆମେ ଜଳ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିଚାଳନା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ମାଟି ପାଇଁ ଜଳ ଏବଂ ଫସଲ ପାଇଁ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଜଳର ଯଦି ବା ଆର୍ଦ୍ରତାର ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ ବା ଫସଲକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧିକ ଅମଳ ହେବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଫସଲ ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ଭାରତ ଯେହେତୁ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଆମେ କୃଷକ, ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତ କେତେବେଳେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଆମେ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହେଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଜଳ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳର ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ଉତ୍ସରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଜଳ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ଫସଲକୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ତାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ତାର ପରିଚାଳନା ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, କାରଣ ଆମେ ବର୍ଷା ଜଳ ଅନିୟମିତତା, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ କହି ହେଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଯଦି ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିଚାଳନା ନ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଜଳ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଷରେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜମିକୁ ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛେ ଜମିକୁ, ଯେ ଆମ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ବତର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସାଧାରଣତଃ ଜମିର ବତର କୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତର ରହିପାରିବ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆମ ବତର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଷ କେମିତି କରିବା, କାରଣ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବତରକୁ ବା ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଭଳି ଚାଷ କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ବତରଟାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଡାଲି ଜାତୀୟ ବା ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଛେ ରବି ଋତୁରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବତରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିକି ଆମେ ହିଁ ଚାଷ କରୁଛେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କେତେ ଥର ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚୀ କରିବା ଦରକାର ବା ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଲିକା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ କେତେବେଳେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ପଡ଼େ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଫୁଲ ଧରିବା ଏବଂ ଛୁଇଁ ବା ଫଳ ଧରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜଳକୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଳର କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବା ଆର୍ଦ୍ରତାର କିଭଳି ବା ବତରକୁ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରିବା ବା ଜଳକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବା କେତୋଟି ଦିଗ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପଦ୍ଧତି କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିରେ ମାଡ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ବହୁତ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏପରିକି ଆମେ ଦେଖିଛେ ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିପାରେନି, କିଛି ଜମିକି ପାଣି ମାଡ଼େ ଆଉ କିଛି ଜମି ଶୁଖିଲା ରହିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି କଥା କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଚେକ୍ ବେସିନ୍ ପଦ୍ଧତି। ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବେସିନ୍ ପଦ୍ଧତି ଆମର ଯେଉଁଟା ପଟାଳି ପଟାଳି କରିକି ପାଣି ମଡ଼େଇବା ପଦ୍ଧତି, ଇଏ ବର୍ଡ଼ର ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ
ये तथापि जलर आवश्यकता अच्छी पटाली पटाली रे जल कले आमे ताकू मध्य आमे व्यवहार करि परिबा ठीक भावे। तृतीय कथा है जोटा कि फरो पद्धति आमे जोटा सीआर प्रणाली कथा कहूचे आमे सीआर द्वारा पानी मड़ेले आमर टिके आउ टिके कमिमो माने चेक पटाली पद्धति अपेक्षा फरो पद्धति रे बा सीआर प्रणाली रे जदि आमे जलसेचन करिबा टिके आउ टिके कम पानी लागिवो तेणु आमे ताकू व्यवहार करि परिबा। एवं आउ गोटे हूँ अल्टरनेट फरो पद्धति जोटा कि आमे दुई धाड़ी आमे गोटे धाड़ी रे शेयर करूचे आमे तले दुई धाड़िया शेयर करिवा टिके छाड़ी छाड़िका सेटा को आमे अल्टरनेट फरो पद्धति बोली कहूचे आमे जानिबा पाई। तेणु आमे सेही प्रणाली कले आउ टिके कम जल आवश्यकता हबो एवं आम फसल को ठीक भावे आमे जल जोगै परिबा। एवं आउ गोटे पद्धति कथा आपन को कहबी जोटा कि स्प्रिंकलर पद्धति जोठी पानी बोरवेल अच्छी बा सेठी मोटर द्वारा पानी उठुची एवं जोटा कि आमे सिंचा जलसेचन बोली कहूचे सही सिंचा जलसेचन रे मध्य अन्य पद्धति गुड़िक अपेक्षाकृत टिके कम जल व्यवहार हबो एवं गछ जेतिकी पाइबा कथा आवश्यक सेतिकी पाइबो किंतु एथिपाई विभिन्न जगार इलेक्ट्रिक आवश्यकता अच्छी बा सोलार विद्युत आवश्यकता अच्छी तेणु आम आवश्यकता को बा परिस्थिति की देखिक आम व्यवस्था ग्रहण करुचे। एवं शेष पद्धति कहबी जोटा कि बुंदा जलसेचन एवं यही विभिन्न पद्धति गुड़िक अपेक्षा बुंदा जलसेचन सबुठ कम माने जल आमे व्यवहार करिपरिबा एवं कम जल रे आवश्यक अनुଯାयी आमे आर्द्रता बा जल को आमे गछ को देई परिबा एवं जहाँ द्वारा कम जल रे आमे अधिक फसल अमल करिपरिबा बा गछ को आमे देई परिबा तार खाद्य सार जोगैया पई जलर परिमाण को ठीक करिपरिबा। मु एई जो पद्धति गुड़िक कहली आपण मानकू एइथि पई दरकार जे जदि जलर परिमाण बा जल परिचालन ठीक करिबा ताले निश्चित गछ ठीक समय रे बढ़िबो बंचिबो विकसित हेबो एवं अधिक आमको अमल फसल निश्चित भावे से दब। तेणु जलर जो प्राकृतिक उपाय रे आमे पाउचे आ कृत्रिम उपाय प्राकृतिक उपाय कहले वर्षा जल को बुझौचे एवं कृत्रिम उपाय रे जो कूଅ पोखरी गाड़िया बोरवेल बा खोला कूଅ विभिन्न प्रकार उत्स आमे निजे तैयारी करूचे यही दुई प्रकार को आमे किभଳି भावे व्यवहार करिबा एवं केते जल आवश्यक को फसल पाई से संपर्क में आमे ध्यान देवाक पड़िबो। मुग फसल बा बिरी फसल पाई आमे देखिबा बा सोरिष टमाटो पनीपरिबा पाई देखिबा विशेष करी मुग फसल जदि आमे चाष करूचे ताहले सर्वनिम्न आवश्यकता 350 रु 500 मिलीमीटर जल आवश्यकता अच्छी एवं आमे 1400 क्यूबिक मीटर हेक्टर पिछा आमर एकर पिछा जल 1400 रु 2000 क्यूबिक मीटर जल आवश्यक प्रति एकर बा एकर पिछा। ठीक सेमती बिरी पाई 350 रु 500 मिलीमीटर जल बा आमर 1400 रु 2000 क्यूबिक मीटर प्रति एकर पिछा जल आवश्यक होउची एवं सोरिष पाई 500 रु 600 मिलीमीटर एवं 2000 रु 2400 क्यूबिक मीटर प्रति एकर पिछा दरकार होउची। टमाटो चाष पाई 600 रु 800 क्यूबिक मिलीमीटर वर्षा एवं 2400 रु 3200 क्यूबिक मीटर प्रति एकर पिछा जल आवश्यकता होउची। एई जलर आवश्यकता मु आपन मानकू कहि रखे जे फूल धरिबा एवं फल धरिबा समय रे गछर बहुत आवश्यकता रही जलर आवश्यकता कारण सेतेबेले जल बहुत परिमाण आवश्यकता करे। एपरिक जदि सोरिष कथा कहिबा जेतेबेले शाखा प्रशाखा मिलुची एवं तार फूल फल समय रे मध्य अधिक आवश्यकता पड़ुची जलर। एवं टमाटो कथा जदि कहिबा बा पनीपरिबा कथा कहिबा ताले तली रुआ ठू आरंभ करी फूल धरिबा एवं फल धरिबा बेले मध्य अधिक आवश्यकता होउची जलर। बाईगण पाई मध्य 600 रु 700 मिलीमीटर जल आवश्यक एवं 2400 रु 2800 क्यूबिक मीटर प्रति एकर बा एकर पिछा जल आवश्यक।
ये तली रुआ फूल धरिबा फल धरिबा समय जलर बहुत आवश्यकता होता है। बंधाकोबी आमर मध्य 400 रु 500 मिलीमीटर जल आवश्यकता करे एवं 1600 रु 2000 क्यूबिक मीटर जल तली रुआ प्रथम रु बढ़िया समय कोबी बांधिबा समय बहुत पानीर आवश्यकता हुए। ठीक फूलकोबी सेमती 400 रु 500 मिलीमीटर जल बा 1600 रु 2000 क्यूबिक मीटर प्रति एकर पिछा जलर आवश्यकता थाए। तली रुआ एवं प्रथम रु बढ़िया समय फूल धरिबा फल धरिबा समय यार पानीर आवश्यकता पड़े। मु आशा करुछि एई आलोचना को आपण गुरुत्व देबे एवं अधिक अमल एवं भल अमल एवं भल उत्पादन पाई निश्चित भावे आमे एई जलर परिचालना एवं समय सारणी को गुरुत्व दबा समस्त को पुणी निवेदन करी जे कार्य को समापन करने। नमस्कार, धन्यवाद।